काली पूजा को लेकर मकतपुर बांग्ला स्कूल परिसर में रविंद्र ग्रथागर द्वारा समारोह पूर्वक पूजन उत्सव का कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर प्रथम दिन मां की पूजा अर्चना की गई, वहीं दूसरे दिन सुबह प्रसाद वितरण किया गया। इसके उपरांत पूजन और आरती का कार्यक्रम किया गया। वहीं शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कोलकाता से आए कलाकारों ने तथा स्थानीय कलाकारों ने अपने नृत्य, गायन, संगीत प्रस्तुति और भजन से पूरा समा बांध दिया। इस दौरान वहां पर उपस्थित पुरुष और महिलाओं ने जमकर इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठाया। वहीं कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए गीतों पर थिरकते भी नजर आए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में रविंद्र ग्रथागर के सभी सदस्यों का सराहनीय सहयोग रहा। নাচিছে আলো ভরে ত্রিনয়নী শ্যামা বামা তারিণী তারা। তালে তালে ওই নাচে তারিণী, চরণ চিহ্নে ফোটে শত শত দল, ত্রিনয়ন উঠিছে যে জলে। তালে তালে ওই নাচে তারিণী, মুক্তকে সে কেউ খেলে। চরণ চিহ্নে ফোটে শত শত দল, ত্রিনয়ন উঠিছে যে জলে। নাচিছে আলো ভরে অন্ধকারে, নাচিছে আলো ভরে ত্রিনয়নী শ্যামা বামা তারিণী তারা। তুলিছে মেদিনী ত্রাসে বিকট অট্ট হাসে, তুলিছে মেদিনী ত্রাসে বিকট অট্ট হাসে। চিন্ময়ী লীলাময়ী সৃষ্টি ছাড়া, দেখো ভোর অন্ধকারে নাচিছে আলো ভরে, ভোর অন্ধকারে নাচিছে আলো ভরে ত্রিনয়নী শ্যামা বামা তারিণী তারা। নাচে তারিণী, মুক্তকে সে কেউ খেলে। চরণ চিহ্নে ফোটে শত শত দল, ত্রিনয়ন উঠিছে যে জলে। তালে তালে ওই নাচে তারিণী, মুক্তকে সে কেউ খেলে। চরণ চিহ্নে ফোটে শত শত দল, ত্রিনয়ন উঠিছে যে জলে। মুন্ডমালা গলে মাতোয়ারা হয়ে চলে, মুন্ডমালা গলে মাতোয়ারা হয়ে চলে, উল্লাসে প্রাণ ভরা। দেখো ভোর নাচিছে আলো ভরে, ভোর অন্ধকারে নাচিছে আলো ভরে ত্রিনয়নী শ্যামা বামা তারিণী তারা।
আলো লিপি কালো দিয়ে স্বপ্নের কষ্ট যত পাবে মার আমার পাগলি বাবা যত